Hi, hello mga kaigalano o mga igsoon ako sa pagtuo nga diha sa Kuy. Mayong gabi sa tanan o karon mag-video na sabta atong pag-iskutan ang pulong ni Abayahawa. So atong topic karon mao kining bow down nga atong pag-iskutan kay atong tubagon ang mga putana sa atong mga kahibalag nga mga higala ngano kuno nga bow down ta nga dili man ta mga Muslim. So ato na ipasabot kanila no o atong tupagon nila putana. Ang pag-bow down mga igsoon mga higala mao kini ang atong sign of respect ngadto sa atong lapang magbubuhat, atong pagrespeto, atong iyukbo ang atong pagsatag sa kaugalingon ngadto kaniya. Bow down ta aron sa pagsimba o pagdaig ngadto kaniya. So mao na atong pagrespeto no sa atong magbuhat no. Kay kung wala ang atong mga gahom, wala sa tay mahimo no. So ang tanang pag yukbo o pagsimba kaniya ato ginahalat kaniya. So mao na nga mo bow down ta panahon sa pagampo o manalangin. So kay kung pasauban nagsunod lang ta, so atong pamatud-an nga wala ta masunod-sunod sa atong mga amigo nga mga Muslim kay sila gisunod ra pud na sila kung unsa ilang nabasa sa balaang kasulatan. So mao na no. So kita nga nasa tay mabasa, so atong sundon. Kung wala magpasabot ni mo sunod ta sa ilaha. Kay na tay mabasa dinha sa Torah nga mubaw down ta panahon sa pagampo. So mao na no. Ang kalahian po sa mga Muslim o tali ka na itong mga nasa kingdom of Yahweh ang pangalan sa magbubuhat. Kay sa mga kaibigan na to ang mga Muslim, ang ilang ginasimba o ginabow downan si Allah. Samantalang sa atoa, ang atong ginabow downan po si Abayahawa, ang makagahom sa remnant of Jacob Israel. So ang magahom ni Adam ninuwak ni Abraham sa of Jacob o ni Moises si Abayahawa nga nag-isa nga hari o nag-isang manluluwas ng San Sinokop. So mao na no. So aging pamatuod nga wala ta mosunod sa mga amigo na tong mga Muslim. Atong basahon ang Salmo 95:6 nga nag-ingon. Umari kamo ug simbahon nato ug yukbuan nato siya. Managluhod kita sa atubangan ni Abayahawa nga atong magbubuhat. So mao no. Mao na ginaingon no sa Salmo 95:6 no nga sa atong simbahon si Abayahawa nga atong yukbuan siya ug managluhod kita sa atubangan ni Abayahawa nga atong magbubuhat. So wala ta magtumo-tumo no, wala sa tamo sunod-sunod sa atong mga higalang Muslim. Kay naa may mabasa na to dinha sa Salmo 95:6 nga man nagyukbo kamo sa atubangan ni Abayahawa. So maghisgot kita yukbo mao na ginatawag sa English nga bow down. So mao na no mga higala na akong natubag ang inyong mga pangutana pahitungod sa bow down. So ang Muslim good o mga nasa kingdom of Yahweh may pagka similarity yun na sila sa paagi sa pagampo o gesture. Kay sila mo bow down, kita sad nga nasa kingdom of Yahweh mo bow down. Kay gisunod ra buta sa atong mabasa diha sa Torah nga atong pagayukbuan sa Abayahawa. So nadyo'y similarity no nga paagi o gesture sa pagampo mo bow down. Kay ang atong mga katiguangan nga naman sad si Abraham ug sa mo yukbo jud sila agi respeto o pagtamod sa atong lapang magbubuhat. So mo na mga igsoon no o mga higala na may naot ko na inyong nasabtan
kay ang mga Muslim ug ang remnant of Jacob Israel wala na sila kalahian sa paagis pagampo gesture mobaw down jud na panahon sa pagampo kay kini sila god ang atong mga katigulangan nila ni Isaac o Ismael managsuon sila o saray lang amahan si Abraham pero same ra nga usa ang ilang gampuan pero ang pangalan ray nakalahi no so mao na mga gala mao na nga ang ilang gesture so paagis pagampo mabaw daw jud paila ba nga mitamod sila sa ilang mga gahom o nirespeto nga dunay labaw kanila nga naga matsyag so mo na no mahinaot ko mga igala nga sabtan niyo ang akong tubag sa inyong mga pangutana bahin sa bow down so mo lang to mga igsoon mga igala sa atong mensahe karon nga kagabiyon daghang salamat o mahinaot ko nga doon na may nakatunan kamay sa atong gihisgutan karon nga mensahe about sa bow down. So, daghang salamat mga igsoon. Talay ko ng uhi nga alahaya na si Abayahawa. Halalwaya Abayahawa. Yada. Biblis mga igsoon, mga igala. Bye-bye. Shalom.